하나님의 뜻을 따라 dari 그리스도 Paulus yang oleh 예수의 kehendak Allah 사도로 dipanggil 부르심을 menjadi 받은 Rasul Kristus 바울과 Yesus dan dari 형제 Sostenes saudara 소스데네는 kita. 고린도에 Kepada jemaat 있는 Allah di 하나님의 교회 Korintus, yaitu 곧 mereka yang 그리스도 dikuduskan 예수 dalam Kristus 안에서 Yesus dan yang 거룩하여지고 dipanggil menjadi 성도라 orang-orang 부르심을 kudus 받은 dan semua 자들과 orang di 또 segala tempat 각처에서 yang berseru 우리의 kepada 주 nama 곧 Tuhan kita 그들과 Yesus 우리의 Kristus, 주 yaitu 되신 Tuhan 예수 dan 그리스도의 Tuhan 이름을 kita. 부르는 Kasih 모든 karunia dan damai 자들에게 sejahtera dari Allah 하나님 Bapa 우리 kita dan 아버지와 dari 주 Tuhan Yesus 예수 Kristus 그리스도로부터 menyertai kamu. 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 아멘. 우리 옆 사람 고백하겠습니다. 주님 안에서 사랑합니다. Mari memberkati satu sama lain. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 아 정말이십니까? 눈빛이 사랑하는 눈빛이 아닌 것 같아요. Tapi dari tatapan matanya sepertinya tidak ada kasih. 다시 눈을 한번 보시면서 주님 안에서 사랑합니다. Lihat mata ya. Ku kasih kau dengan kasih. 아 이제 눈빛이 좀 살아 있는 것 같아요. Sekarang tatapan matanya sudah berbinar-binar. 오늘 말씀의 제목은 거룩한 공동체입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Komunitas yang Kudus. 오늘날 많은 교회들이 흔들리고 또 무너지는 이런 일들을 우리가 보게 됩니다. Sekarang kita melihat banyak sekali gereja-gereja yang sedang tutup. 이것은 교회로서 가져야 되는 본질이 있는데 이걸 놓쳐버리니까 그래요. Gereja-gereja itu tutup karena ada satu esensi gereja yang seharusnya dimiliki, tetapi mereka kehilangan semua esensi itu. 큰 교회가 좋은 교회가 아니에요. Bukan berarti suatu gereja besar, makanya gereja itu gereja yang bagus. 진짜 올바른 복음 가진 교회가 좋은 교회입니다. Gereja yang baik adalah gereja yang memberitakan Injil. 여러분 고린도 교회 안에 이 고린도 교회는 큰 교회였는데 문제가 생겼어요. Gereja Korintus sebenarnya adalah gereja yang baik, tapi terjadi masalah di dalam gereja ini. 이 고린도 지역은 그리스 나라의 한 도시입니다. Korintus ini adalah salah satu daerah yang berada di Yunani. 그래서 이 아가야 지역을 다스리는데 그 지역을 다스리기 위한 수도였어요. Dan jadi daerah Korintus ini adalah daerah untuk bisa menguasai Akaya. Akaya itu daerah lain. 항구 도시로 또 상업이 발달을 했습니다. Jadi ini adalah kota Akaya dan Korintus ini adalah pusat perdagangan. 그리스 나라의 도시니까 많은 우상 숭배가 있었겠죠. Namun ingat lagi karena ini berada di bawah budaya Yunani, jadi tentu saja kota pusat perdagangan ini penuh dengan dewa-dewa juga. 특별히 여기에는 아프로디테 여신을 섬기는 그런 신전이 있었어요. Bahkan ada satu kuil yang menyembah satu dewa yang bernama Aphrodite. 여기에 여사제들이 1000명이 있었습니다. Dan bahkan kuil ini mempunyai sekitar 1000 pemimpin dewa ini, 1000 imam-imam yang perempuan. 그러니까 종교의 이름으로 이 아무런 죄책감 없이 성적인 타락이 이루어지는 곳이었어요. Jadi para 1000 wanita perempuan yang memimpin jadi imam di kuil ini dengan atas nama agama melakukan hal-hal seksual secara bebas. 그 사도행전 18장에 보면 이 바울이 이곳에서 전도 운동을 시작하게 됩니다. Dan kalau kita baca Kisah Rasul 18, kita tahu bahwa disinilah Paulus memulai perjalanan penginjilannya. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀서 예수는 그리스도다 밝히 증언하였다 했어요. Dan Paulus akhirnya memberitakan Injil hanya dengan memegang Yesus sebagai Kristus. 많은 사람들이 회개하고 하나님께 돌아왔습니다. Dengan penginjilannya Paulus, banyak orang menerima Tuhan Yesus. 여기 오늘 고린도전서 1장 1절을 보면 나의 형제 소스드네라고 나오죠. Di ayat 1 ditulis,
dari Sostenes saudara kita. 이 사람이 누굽니까? Siapa itu Sostenes? 사도행전 18장에 보면 회당장 소스데네가 나와요. Sostenes ini ternyata kepala rumah ibadat. 유대인들의 이 회당장이었던 사람이 그리스도를 고백하고 형제, 동역자가 되었단 말이에요. Ternyata Sostenes yang seharusnya beragama Yahudi, yang adalah kepala rumah ibadat, dia menerima Yesus dan menjadi satu tim dengan Paulus. 많은 유대인들이 그리스도로 회심을 했어요. Dan bukan hanya dia saja, banyak orang Yahudi lain yang 또 menerima Yesus. 헬라인들이 그곳에 있던 헬라인들이 회심을 했어요. Bukan juga cuma orang Yahudi saja, orang-orang Yunani pun ikut menjadi percaya pada Yesus. 항구 도시다 보니까 여기저기서 많은 사람들이 몰려왔어요. Karena itu adalah pusat perdagangan, banyak pelabuhan di situ. Jadi akhirnya orang-orang dari berbagai macam daerah datang berkumpul di Korintus. 교회가 커지고 부흥한 것이죠. Sehingga komunitas gereja yang di Korintus itu jadi gede, jadi besar dan 그런데 그 bertumbuh. 안에서 여러 문제들이 일어난 거예요. Tapi karena gerejanya sudah besar dan bertumbuh, maka terjadilah perpecahan di dalam gereja. 그래서 이 바울에게 이런 문제들이 있음을 알리게 된 것입니다. Tapi ternyata tibalah berita di telinga Paulus bahwa Korintus lagi ada sedikit perselisihan antar jemaat. 바울이 되게 속상했어요. Dan Paulus pun sedih mendengarnya. 그런데 질책을 먼저 하는 것이 아니라 너희가 누구인지에 대한 정체성을 먼저 얘기합니다. Jadi Paulus mau menasihati mereka melalui surat ini, tapi dia tidak langsung memarahi mereka. Tapi Paulus mulai dengan kata, ingatlah identitas kamu siapa. 오늘 고린도전서 2장에 뭐라고 말씀하십니까? Dan ada di ayat 2 hari ini. 고린도에 있는 하나님의 교회라고 말합니다. Kepada jemaat Allah di Korintus. 교회는 누구 거예요? Jadi gereja atau jemaat itu adalah milik siapa? 하나님의 것이라는 것이죠. Milik Allah. 아멘. Amin. 교회의 주인은 하나님이십니다. Jadi pemilik gereja adalah 목사도 장로도 Tuhan. 아니에요. bukan pendeta, bukan penatua. 그리고 그리스도 예수 안에서 거룩하여진 성도라고 말합니다. Juga disebut juga kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. 곧 우리가 누구입니까? Siapakah kita? 고린도 교회가 누굽니까? Siapakah gereja Korintus? 하나님의 교회요, 거룩한 성도라는 것입니다. Paulus mengingatkan kembali, gereja Korintus itu adalah jemaat Allah, orang-orang kudus yang dikuduskan. 사도행전 20장 28절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 berbunyi demikian. 성령이 그들 가운데 여러분들의 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 돌보시게 하셨다. Di sini berkata bahwa dan itu jagalah dirimu dan sebab kamu adalah jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. 뭐요? 자기 피로 사신 교회라고 말하고 있습니다. Jadi gereja itu adalah gereja yang dibayar Tuhan dengan darah anaknya. 여러분은 예수 그리스도 피로 거룩하여지고 그 피로 사신 교회 안에 있다라는 것입니다. Itulah gereja. Jadi gereja itu adalah tempat jemaat yang adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah. 여러분 안디옥 선교교회 주인은 누구십니까? Siapakah jemaat Antioch Mission Church? 고백합시다. 누구요? Siapa? 예수 그리스도. 아멘. Siapakah pemilik Antioch Mission Church? Itu adalah Yesus Kristus. 교회는 하나님의 것입니다. Gereja adalah milik Tuhan. 그리고 이 교회 안에 하나님의 크신 은혜가 넘치는 것입니다. Dan di dalam gereja itu juga ada banyak kasih karunia Allah yang melimpah. 고린도전서 1장 9절에 보니까 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제한다. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata bahwa bersama dengan Yesus Kristus yang bersama dengan kita. 또한
하나님은 미쁘시다라고 말합니다. Dan juga dibilang di situ di ayatnya yang ke-9 bahwa betapa Allah itu adalah Allah yang sangat setia. 여기서 교제라는 말이 이 헬라어로 코이노니아라고. Di ayat 9, kata persekutuan itu dalam bahasa aslinya adalah koinonia. 이 코이노니아는 서로 교제하고 연합하는 것을 말하는 거예요. Koinonia artinya adalah pergabungan, saling bersekutu. 교회 안에는 여러 사람들이 있습니다. Karena dalam gereja itu tempat berkumpul orang yang berbeda-beda. 많이 배운 사람도 있고 배우지 못한 사람도 있어요. Mungkin secara akademik, secara pendidikan berbeda level. 많이 가진 사람도 있고 그렇지 못한 사람도 있어요. Secara keuangan mungkin juga punya dengan berbeda. 그런데 이 모든 사람들이 협력하여서 함께 가는 곳입니다. Tetapi ternyata itulah gereja, itulah persekutuan jemaat Tuhan. Perbedaan orang-orang berkumpul jadi satu. 당시에는 이 계급 제도가 있어가지고 왕족도 있고요, 귀족도 있고 또 심지어는 종도 있었어요. Dan pada saat itu memang masih ada hukum kasta sosial. Ada warga-warga bangsawan, ada warga-warga di bawahnya, lalu ada warga-warga biasa dan budak. 교회는 이 모든 사람들이 함께 연합하는 형제요 지체인 것입니다. Tetapi gereja harus melampaui budaya itu, harus bisa menjadi satu tubuh dengan perbedaan-perbedaan itu. 우리 옆 사람 고백할까요? Mari memberkati satu sama lain. 당신은 나의 지체입니다. Kamu adalah tubuhku. 아멘. 그리고 하나님은 미쁘시다라고 말합니다. Dan di sini dibilang Tuhan kita adalah setia. 지난번에 이거 한번 얘기했었죠. Kita sudah pernah bahas kan kata setia ini? 이 미쁘다라는 말은 피스토스라고 합니다. Ini kata aslinya kita baca sebenarnya itu pistos. 그 말은 신실하시다, 곧 또 신뢰할 만큼 믿음직하다라는 그런 의미가 있어요. Pistos atau artinya adalah sesuatu yang trustworthy, dapat dipercaya dan dapat disandarkan. 사람은 변하고 세상은 변합니다. Di dunia ini orang-orang berubah. 사랑하는 형제 간에도 가족 안에서도 마음이 달라질 수도 있어요. Bahkan keluarga pun tidak selalu bisa setia. 그러면 안 되지만 사랑하는 부부 관계도 깨어질 수가 있어요. Walaupun tidak boleh, banyak sekali juga pasangan suami istri yang tidak setia satu sama lain. 그런데 절대로 변하지 않는 분은 우리 하나님 아버지라는 거예요. Namun ada satu pribadi yang selalu setia dan tidak pernah berubah, dia adalah Tuhan Bapa kita. 우리가 하나님을 잊어버리고 떠나도 하나님은 결단코 우리를 버리지 않으십니다. Kita mungkin sering meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tapi Tuhan kita, dia setia dan tidak pernah meninggalkan. 다윗이 고백했죠. Daud berkata, 내 부모가 나를 버릴지라도 여호와 하나님은 나를 영접하리라. walaupun aku telah dibuang orang tuaku, Tuhan Allah selalu menerima aku. 여러분 결단코 하나님이 여러분을 놓지 않으십니다. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan 여러분 kita. 하나님을 믿으시기 바랍니다. Percayalah kepada Tuhan. 하나님을 바라보시기 바랍니다. Pandanglah Tuhan. 이번 주에 우리 잠언서 읽는데 말씀 속에서 고민이 많으면 꿈을 꾼다. Dan di dalam kitab Amsal, kan kita sedang membaca kitab 요새 Amsal. 제가 꿈을 많이 꿔요. Amsal bilang katanya kalau terlalu banyak pikiran, 그래서 우리 집사람한테도 akan 요새 꿈을 bermimpi. 자꾸 꾸는지 모르겠다. Terus istri saya bilang, kok kamu mimpinya selalu mimpi 제가 요새 aneh. 고민이 좀 많은가 봐요. Mungkin bakalan ini saya lagi banyak pikiran. 아마 여러분 다 기도하고 계시겠지만 우리 교회 이전을 앞두고 우리가 다들 한 마음으로 기도하고 있습니다. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita sedang bergumul untuk pindah gereja. 그래서 마음에 하나님 내게 평안함을 주옵소서.
Dan saya selalu berdoa, Tuhan tolonglah berikan saya kedamaian. 고민하지 말고 기도하게 하옵소서. Bukannya bergumul, banyak pikiran, tapi jadikan ini doa. 이번 주에 하나님 좀 편안한 마음을 주셨어요. Dan minggu ini hati yang tenang Tuhan berikan kepada saya. 이거는 그냥 뭐 될 대로 되라 뭐 이렇게 방관하는 것이 아니에요. Untuk memiliki hati yang tenang itu bukanlah sesuatu yang langsung bisa terjadi. 이 안디옥 선교교회는 하나님의 교회입니다. Antioch Mission Church adalah gereja Allah. 아마 저보다 하나님이 더 고민하고 계실 것 같아요. Jadi pasti Tuhan yang lebih bergumul lah dari saya tentang di mana gereja ini harus pindah. 가장 좋은 곳으로 하나님 우리 인도하실 줄 믿습니다. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan membawa kita ke tempat yang sangat baik. 여러분, 근데 우리 교회가 정말 가야 될 길이 어디입니까? Tapi sebenarnya jalan mana sih jalan yang harus ditempuh gereja kita? 고린도 교회를 통해서 우리가 보아야 될 것이 있어요. Mari kita belajar dari jemaat di Korintus. 고린도 교회 안에 어떤 갈등이 있었죠? Apa sih perselisihan, perpecahan yang ada dalam gereja Korintus? 고린도서 1장 12절에 보니까 Ayat 12. 어떤 사람들이 말합니다. Ada yang bilang begini, 나는 바울에게, aku itu golongan 나는 Paulus, 아볼로에게, aku itu golongan Apolos, 나는 게바에게, aku golongan Kefas, 나는 그리스도에게. aku golongan Kristus. 사람들이 다 뿔뿔이 흩어져 있는 거예요. Sehingga akhirnya jadilah komplotan grup-grup 먼저 dalam 이 gereja. 교회를 개척한 사람은 바울입니다. Memang benar yang merintis gereja Korintus itu Paulus. 그리고 또 이 교회를 잘 목양했던 사람은 아볼로예요. Dan yang menggembalakan, yang meneruskan penggembalaan itu Apolos. 그리고 이 초대교회 전체의 리더는 게바, 곧 베드로예요. Tapi Kefas itu sebenarnya Petrus. Nah, dia ini yang pemimpin jemaat 이 교회가 mula-mula. 마음이 다 갈갈이 찢어져 있는 거예요. Tapi ternyata dengan beberapa figur-figur ini, mereka jadinya berkomplotan-komplotan. 그래서 바울이 얘기합니다. Dan Paulus bilang, 나는 세례를 주려고 온 것이 아니다. aku itu bukan seorang yang datang untuk membaptis. 나는 너희에게 복음을 전하기 위해서 온 것이다. Aku datang untuk memberitakan Injil. 그래서 나는 몇 사람 외에 세례를 주지 않았다. Jadi makanya tidak banyak yang pernah aku baptis. 아무도 나의 이름으로 세례를 받은 사람이 없다. Dan sebenarnya saat dibaptis itu bukan dengan namaku 너무 dibaptis. 다행이다. 얘기합니다. Dan syukurlah cuma sedikit yang aku baptis. 복음을 전하는 데 있어서 말에 지혜로 하지 아니하고 그리스도의 십자가로 전하였다. Aku pun saat memberitakan Injil bukan dengan hikmat, bukan kebijaksanaanku, tapi benar-benar Kristus saja yang 바울은 이 kuberitakan. 고린도라는 도시에 오기 전에 아덴에서 머물다가 왔어요. Sebelum tiba di Korintus, Paulus itu di kota Athena dulu. 그곳에서 그리스 철학자들과 매일같이 논쟁하고 싸웠어요. Di Athena itu dia terus-menerus berdebat sama para petinggi-petinggi filsafat. 바울이 얼마나 지식이 뛰어났던지 그 철학자들을 다 말로 이겼어요. Tapi Paulus itu sangat pintar, jadi dia bisa mengalahkan perdebatan dengan para filsafat-filsafat jenius. 그런데요, 복음이 전거되지가 않아요. Tapi sayang sekali di situ Injil tidak begitu diberitakan. 그리고 스스로 바울이 이 아덴을 떠나서 고린도로 온 것입니다. Tapi akhirnya Paulus sendiri yang memutuskan mau keluar dari Athena dan akhirnya dia berjalan ke Korintus. 많은 날들 아마 바울이 가슴 아파하며 기도했을 겁니다. Pasti dalam perjalanan ke Korintus itu hatinya Paulus sakit. 디모데와 실라가 믿음의 동역자 디모데와 실라가 도착을 했어요. Tibalah Silas dan Timotius. 그러고 나서 하나님의 말씀에 붙잡혀서 예수는 그리스도라 밝히 증거하기 시작한 것입니다. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama berdoa, minta tuntunan roh dan memberitakan Injil di 바울은 Korintus. 어느 정도까지 얘기합니까? Paulus bilang seperti apa? 다른 복음을 전하며 저주가 있을지어다. Kalau Injil yang kamu beritakan itu Injil yang lain, terkutuklah 다른 kamu. 복음은 없다. Karena Injil yang lain itu tidak ada. 우리 고백합시다. 오직 예수. Mari sama-sama katakan, hanya Yesus. 정말로 하나님의 말씀이 증거되는 겁니다. Benar-benar firman Tuhanlah yang seharusnya kita selalu beritakan. 사도행 고린도 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게 밀어나는 것이요
구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. Ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. 이 고린도 교회가 사람 중심, 세상 중심으로 가는 거예요. Jadi gereja Korintus itu benar-benar dahulu berpusat kepada manusia. 헬라인들은 이 지혜를 원합니다. Orang-orang Yunani mintanya hikmat. 유대인들은 능력을 원해요. Tapi orang-orang Yahudi mintanya kekuatan Taurat. 그런데 진짜는 예수 십자가라는 것입니다. Padahal bukan semua itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah salib Yesus. 우리가 어떻게 하면 하나 되고 어떻게 하면 하나님의 능력 안에 들어가겠습니까? Jadi bagaimanakah kita bisa bersatu? Bagaimanakah kekuatan Yesus datang dalam hidup kita? 십자가의 능력 안에 들어가는 거예요. Kita harus masuk dalam kekuatan salib itu. 우리가 한 달 정도 휴식기를 가지고 어제 다시 토요스쿨을 다시 시작을 했습니다. Setelah 1 bulan kira-kira libur dari Saturday School, 사실 kembalilah besok. 이 사역이 참 쉽지가 않아요. Kemarin kami kembali ke sana dan pelayanan ini sebenarnya tidak mudah. 가고 오는 길도 피곤합니다. Capek, pulang perginya capek. 또 우리가 그것을 준비하는 시간도 많이 걸려요. Persiapannya juga panjang. 어떤 날은 갔는데 문도 잠겨서 열리지 않은 상태로 있을 때도 있어요. Ada beberapa saat kita pergi ke sana, pintu masih ditutup, masih dikunci, jadi kita 아니 tunggu di 우리는 luar. 간절한 마음으로 준비해서 갔는데 문도 잠겨 있어요. Mungkin kita masih dengan hati tulus datang, tapi masih tertutup pintunya. 그런데 왜 우리가 그곳에 가야 되고 그 사역을 해야 됩니까? Namun kenapa kita harus ke sana? Kenapa kita harus melayani di sana? 어린 아이들에게 복음을 전하고 말씀을 같이 나누고 또 공부할 때 섭섭했던 마음들이 다 녹아져요. Sangat unik saat memberitakan Injil, belajar dengan anak-anak ini, hati yang sedang sakit atau hati yang sedang sedih itu tiba-tiba hilang. 우리 친구들 미션홈 친구들 얼굴 보면 다 환하게 있어요. Dan wajah-wajah anak-anak dari Mission Home terlihat sangat cerah-cerah saat memberitakan Injil. 여러분 우리 수요일마다 계속 진행되고 있는 아라와치 빈벨 사역을 위해서 기도해 주셔야 돼요. Tolong juga selalu bawa doa pelayanan hari Rabu di Bimbel Karawaci. 많은 학생들이 있습니다. Ada banyak anak-anak di sana. 그곳에 쉽게 복음 전하기도 어려워요. Memberitakan Injil di sana pun sebenarnya tidak mudah. 한 사람에게 복음 전하는 것이 얼마나 힘든 일인지 모릅니다. Kita tidak akan pernah mengerti seberapa susahnya sih memberitakan Injil untuk satu orang. 우리가 아무것도 하지 않고 거기 가만히 가 있어도 힘들어요. Hanya pergi dan diam saja di sana itu lelah, 덥고 힘들고. panas. 우리가 가데시 사역하고 갔다 오고 나면 저도 갔다 오면 너무 지칠 때가 많아요. Habis pulang dari Kadesi juga itu lumayan lelah. 여러분은 각자의 직장도 있고 삶이 있어요. Mungkin hidup kita itu punya pekerjaan, 그 사역에 punya 함께 할 수 없는 이유가 있어요. 이유가 있습니다. 같이 갈 수 없는. 네. 각자의 삶이 있기 때문에 우리가 그곳에 다 모든 성도가 다 가지 못합니다. Oh ya, jadi mungkin karena jemaat-jemaat Tuhan juga mempunyai kehidupan masing-masing, pekerjaan, lapangan yang berbeda, sehingga tidak bisa kita bersama-sama melayani di bimbel-bimbel tadi. 하지만 그 사역을 위해서 여러분 기도해 주셔야 돼요. Tapi doa Anda sangat dibutuhkan. 그래서 사진도 올리기도 하고 또 주보에 광고로 실기도 하는 거예요. Dan oleh karena itulah kami selalu mencoba untuk mengupload foto-foto dan juga menaruh pokok doa di warta jemaat untuk didoakan. 우리 교회가 꿈꾸는 것이 무엇입니까? Sebenarnya apa sih yang menjadi pokok doa gereja kami? 마음껏 주님을 찬양하는 교회. Menjadi pokok doa gereja kami adalah dengan sukacita memuji Tuhan. 또 복음을 마음껏 전할 수 있는 교회. Menjadi gereja yang bisa terus memberitakan Injil. 후대를 살리고 제자를 세우는 교회. Menjadi gereja yang memuridkan murid-murid, membangkitkan generasi-generasi penerus. 우리가 그 꿈을 꾸는
있지 않습니까? Itu sebenarnya yang menjadi cita-cita kita, bukan? 그거 마음껏 할 수 있는 교회당으로 우리를 이끄실 줄 믿습니다. Dan Tuhan pasti mempersiapkan suatu gedung gereja yang bisa membantu kita meraih mimpi itu. 여러분 다 갈갈이 찢어져 있는 이 사람들의 마음을 어떻게 하나로 모을 수 있습니까? Kembali lagi, bagaimana caranya menyatukan hati orang yang sudah terpisah-pisah? 십자가만이 교회를 하나 되게 합니다. Satu-satunya cara yang dapat menyatukan banyak orang yang berbeda adalah salib. 아멘. 하나님의 은혜 안에 우리가 들어가야 되는 거예요. Masuklah dalam anugerah Allah. 여러분 어떤 사람은 신앙생활을 하는데 나는 어느 교회 다닙니다 라고 말하는 사람이 있어요. 어느 교회 성도입니다. Ada orang-orang itu selalu melabel dirinya dengan nama gerejanya. 여러분 근데 그게 내가 어느 교회 다니는 것이 내 신앙의 정도가 아니에요. Tapi ingatlah bahwa itu tidak boleh menjadi satu-satunya acuan iman kita. 우리는 하나님 앞에 서야 돼요. Yang menjadi acuan iman kita itu haruslah benar-benar bagaimana kita berdiri di hadapan 우리 Tuhan. 신앙의 고백은 하나님 중심, 말씀 중심, 교회 중심이에요. Sebab dalam iman kita itu harus selalu berpusat kepada firman, kepada Tuhan, dan kepada gereja. 여러분 나의 신앙생활은 사람 중심입니까? 아니면 십자가 중심입니까? Pertanyaannya, apakah yang menjadi pusat dari hati kita? Apakah itu manusia atau 어떤 사람은 교회를 인맥 관리하는 목적으로 교회를 오는 분도 있어요. 사람을 만나기 위해서. ada orang yang datang ke gereja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, 뭐 좋은 사람 만나고 관계하는 것도 좋겠죠. untuk network. Memang benar itu gereja tempat yang baik bertemu berupa-rupa orang. 근데 진짜 교회는 하나님께 예배하는 것입니다. Tapi ingatlah kembali, gereja itu tempat beribadah. 여러분 정말로 내가 하나님 앞에 서고 교회를 세우는 자가 되기를 축복합니다. Jadi marilah kita berdiri di hadapan Tuhan dan membangun gereja yang sejati. 우리를 십자가로 하나님과 화목하게 하셨어요. Tuhan telah mendamaikan kita melalui salib 또 anaknya. 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨어요. Bukan sampai di situ saja, kita pun dituntut untuk menjadi pembawa damai. 고린도후서 5장 17절에서 19절에 말씀하고 있잖아요. Seperti dalam kitab Korintus pasal 5 ayat 19. 여러분은 세상 가운데 병든 자들, 연약한 자들을 하나님과 화목하게 하는 직분 받은 자들이에요. Kita semua adalah orang-orang yang telah diberikan suatu kuasa untuk bisa memberitakan Injil Allah. 여러분 가정 안에 정말 올바른 거룩한 공동체의 모임이 일어나기를 축복합니다. Saya berdoa semoga di dalam komunitas kita semua benar-benar kerajaan Allah 여러분 hadir. 직장에서 거룩한 공동체의 축복이 일어나기를 축복합니다. Di dalam keluarga kita atau di tempat pekerjaan kita, semoga berkat komunitas Allah turun di sana. 온전히 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu menang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 우리를 십자가의 사랑 안에 거룩한 공동체 되게 하신 주님 감사합니다. Ya Tuhan, kami bersyukur kami telah dijadikan umat-umat Allah yang diberkati dengan berkat komunitas. 우리는 서로 생각도 다르고 여러 가지 배경도 다르고 우리의 모든 삶이 다릅니다. Mungkin kami mempunyai banyak perbedaan dalam cara berpikir, dalam cara melihat dunia, namun kami percaya di dalam Kristus kami adalah satu. 우리를 십자가 사랑으로 하나 되게 하옵소서. Jadikanlah kami satu di dalam salib Tuhan. 남을 나보다 낮게 여기고 섬기는 자 되게 하옵소서. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang merendahkan diri dan membantu orang di sekeliling 우리 kami. 안디옥 선교교회가 거룩한 교회로 복음의 공동체로 세워지게 하옵소서. Kiranya juga ya Tuhan berkatilah gereja kami untuk menjadi gereja Antioch Mission Church yang
memiliki Injil dalam komunitas ini. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah 성령님의 Bapa 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 거룩한 공동체로 하나 되어서 turun kepada setiap umat-umat Allah yang telah menjadi satu umat 주님을 yang kudus dan 기쁘게 하는 삶을 살아가는 dan kepada setiap umat Allah yang selalu hidup dalam kemenangan. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.